Hi, My name is Amirul. He is my friend. I'm Ros. So today we want to talk about Mac features. Dengan menggunakan iPhone, iPad atau iPod Touch, anda boleh scan dokumen atau mengambil gambar sesuatu yang berdekatan dan ia segera muncul di Mac anda. Continuity camera disokong dalam banyak aplikasi termasuk Finder, Mail, Message dan banyak lagi. Continuity camera berfungsi apabila device anda saling berdekatan dan disetup seperti berikut. Mari saya tunjukkan. First, anda perlu membuka aplikasi Notes pada Mac anda. Dan seterusnya, anda perlu tap Ctrl klik pada dokumen atau window di mana anda mahu foto itu muncul. Kemudian, pilih import atau insert dari iPhone atau iPad. Ambil gambar yang akan membuka aplikasi kamera pada iPhone atau iPad anda. Pada iPhone atau iPad anda, anda perlu tap untuk mengambil foto lalu tap Use Photo. Foto anda akan muncul dalam bentuk dokumen atau window di Mac anda. Anda perlu membuka aplikasi Mails pada Mac anda. Anda perlu tap Ctrl klik pada dokumen atau window di mana anda mahu scan anda muncul. Anda pilih import atau insert dari iPhone atau iPad, scan dokumen yang akan membuka aplikasi kamera pada iPhone atau iPad anda. Letakkan dokumen yang anda ingin scan pada kamera di iPhone atau iPad, kemudian tunggu scan selesai. Kemudian tap Keep Scan. Akhir sekali anda perlu tap Save setelah anda selesai. Scan tadi akan muncul dalam bentuk dokumen PDF dalam dokumen atau window di Mac anda. With Handoff, you can work in one device and finish it to the other device. Choose Apple menu, select System Preference, then click General. Select Allow handoff between this Mac and your iCloud device. Open an app that works with handoff. Use the app to start a task such as writing an email or document. Continue on the other device. If you're switching to your Mac, click the app's handoff icon in the dock. Now, you can continue your writing on your Mac. Did you know that your Apple Watch can auto unlock your Mac? Here how we do it. Choose Apple menu, select System Preference, then click Security and Privacy. Now, select Use your Apple Watch to unlock apps and your Mac, or allow your Apple Watch to unlock your Mac. Approve Auto Lock, click to the Lock button, then double-click to the side button on your Apple Watch. Now, you can just sitting in front your Mac to unlock it. Don't worry, still be secured just like before. Dengan setiap pembelian Apple device, anda boleh mendapatkan machine protection plan untuk melindungi device anda dari accidental coverage dan liquid damage. All these products you can get from our website www.machines.com.my and our Shopee and Lazada. We hope you enjoy our video and get some benefits. Thank you and bye.